कुछ बोलिए सर, कुछ बोलिए। बजट कम है, हमारा बजट कम है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले इसको खिलाओ, सबसे पहले बीबी को खिलाओ। बड़ा सा प्यार था। हाँ, बड़ा प्यार हो। बोलिए सर जी। अब एक बड़ा सा प्यार होगा। मेरा प्यार टूट गया। स्मॉल स्मॉल। अभी ये मान का एंड है तो ভাই ভাই আমাদের সবার তরফ থেকে इसको এখন এটা আমরা নিয়ে করতে হবে। আমাদের সবার তরফ থেকে দুটো ফুটো। ये मिस कर गया। खाल खाल वो एक दुनिया में विश करो। कम बजट में इसको फ्रेंडली केक तो केक होता ना भाई, छोटा ये बड़ा होगा। केक इस केक केक इज केक। ए तो डाइट চলছে তুই কেক খাচ্ছিস কেন? डाइट করে পুরো পুরো পেলে রেখে দিল পুরো। खुशियाँ था, छोटा सा केक में बड़ा सा खुशियाँ। हां तो रात का होगा बड़ा सा गुलिया। छोटा सा केक, खुशियाँ बड़ा। আমাদের देखेगा तो बोल। আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি জন্মদিন না কোনোদিনও কোথাও হয়েছে না কোনোদিনও কোথাও হবে, ঠিক আছে? প্রথমবার চালু হলো আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি বাজেট ফ্রেন্ডলি জন্মদিন। সবাই খুশি, সবাই হ্যাপি, ঠিক আছে? আমাদের হিরো এই কি নাম, নামটা ভুলে গেছি। মিনু, মিনু। মিনু, হ্যাঁ মিনু, না সরি মিনময়। মিনময়। মিনু লেডিস নাম মিনময় ঘোষ, ঠিক আছে? ফ্রম বালু কোম্পানি, ঠিক আছে? না না ওইসব ভালু ভালু দিয়ে চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে? আমাদের স্যালারি বেশি, আমাদের মন বড় কিন্তু পকেট ছোট। ছোট্ট করে একটা কেকের অনুষ্ঠান করা হয়েছে, পরে বড় জিনিস দেবো। ছোট জিনিস থেকে বড় হতে বেশি ভালো हो হবে। सकता है बड़ा केक काटने के बाद एक खुशी ना हो, छोटा सा केक में खुशियाँ ज्यादा होगी। আরে বড় কেক নিয়ে কাটবো, কেউ মনে পড়বে না, एक बार फिर কেউ से মনে इसका बर्थडे के लिए एक बार जोर से ताली। तालिया तालिया तालिया। बोल इतना मजा किसके लिए हुआ? मेरे लिए मजा।